Hola familia. Pour suivre la vidéo sur la verveine des jardins en langue française, suivez du début jusqu'à la 17e minute environ, et pour son bouturage aussi. مرحبا، اللي بده يتابع الفيديو كيف بيعتنوا بالفيرفين دي جاردان وكيف بيشكلوا منها باللغة العربية يتابعني من الدقيقة ال 17 تقريبا للآخر. Ok, la verveine des jardins. J'ai cette couleur rose clair pastel environ. Et le mauve clair là, un violet clair. Il y a plusieurs couleurs et celui-là, il est rouge. J'ai dans mon jardin du blanc, du mauve foncé, du rose, des autres couleurs panachées. Bon, on va parler, j'ai juste noté les étapes pour la verveine des jardins. Pour son origine, c'est une plante qui nous vient, bon, c'est une hybride qui a été, c'est un croisement entre plusieurs variétés de verveine, originaire de l'Amérique du Sud. Donc c'est une plante tropicale, une plante de chaleur et une plante d'une certaine humidité. On va passer à la température. Pour la température de la plante, c'est une plante qui ne sera pas rustique, c'est pour ça qu'elle est plantée souvent comme annuelle. Pourtant c'est une plante vivace, rampante en couvre-sol. Et elle ne va pas vraiment très supporter les froids. Bon, personnellement, j'ai perdu quelques verveines que je change chaque année parce qu'ils ne supportent pas le froid au sud Liban. Pour sa rusticité, pour la température maximum, moins 2, moins 3 degrés, si ça descend plus, et c'est pour des courtes périodes, quelques jours, pas plus. Donc, si vous êtes dans une région où la température descend à 5 degrés, 6 degrés pendant tout l'hiver, alors je dirais ou protéger la plante si elle est en pleine terre par un voile d'hivernage, ou alors laissez-la en pot et faites-la entrer ou dans la serre ou alors à l'intérieur mais devant une fenêtre, parce que c'est une plante, bon, on va parler de la lumière après et de son exposition après. Elle ne va pas être rustique. Souvent on a de très fortes tempêtes au sud Liban et j'ai plusieurs fois perdu mes verveines. Bon, il y a d'autres qui ont résisté, le violet il a résisté, le blanc il a résisté, le rouge il n'a pas résisté. Je ne dis pas que le rouge il est plus fragile, c'est la même chose, mais je vous dis pourquoi j'ai acheté la couleur rouge, tout simplement parce que la couleur rouge chez moi, elle a gelé. Bon, le rose là je ne l'avais pas, le rose pastel, je ne l'avais pas, donc je viens de l'acheter. Je l'ai acheté hier. Et je vais faire une petite bouture, tout simplement parce que quand je l'ai mis dans la voiture, j'ai cassé un morceau là. Et je voulais la jeter, mais j'ai découvert qu'il avait des petites racines qui démarraient. Donc je vais vous montrer un peu le bouturage de la plante. Bon, on va passer maintenant à l'arrosage. Pour l'arrosage de la plante, et c'est ce qui m'a fait, bon, la première fois que j'ai acheté des verveines de jardin, c'était il y a environ 8 ans ou 7 ans, je ne sais pas, je ne me rappelle pas bien, mais je ne savais rien de la plante, aucune idée de la plante. J'ai vu la floraison, elle m'a plu, donc je l'ai acheté, j'ai demandé aux fleuristes, aux pépiniéristes, on arrose comment? Il m'a dit une fois chaque 2 jours, une fois chaque 3 jours. C'est une plante qui aime être beaucoup arrosée. J'ai fait comme il m'a dit, je l'ai arrosé chaque 2 jours, chaque 3 jours. Ils étaient en pot, un pot rectangulaire. Mes verveines n'ont pas vécu chez moi plus de 3 semaines. Ils ont eu les racines pourries et j'avais 5, si je me rappelle bien, ou 5 ou 6. Ils ont tous crevé. Ce n'est pas une plante qui doit avoir les racines noyées. Elle n'est pas un excès d'humidité dans son sol, donc il faut qu'elle ait tout simplement un terreau légèrement humide, mais pas détrempé. Ne noyez pas la plante. Je vous ai dit que j'ai trop arrosé ma plante et je les ai perdues. Mes plantes plutôt, et je les ai perdues. Donc, c'est pas une plante de sécheresse aussi, c'est une plante qui nous vient de l'Amérique du Sud,
Donc, elle ne va pas aimer un sol sec, elle va aimer un sol un tout petit peu humide, mais attention à l'arrosage. Un excès d'eau va tuer la plante. Le mieux, c'est de se rassurer toujours, si elle est en pot bien sûr, que le sol à la base commence à devenir sec en environ 2 ou 3 cm avant de l'arroser. Si le sol est toujours humide à la base, ne l'arrosez pas, c'est que la plante n'a pas besoin d'eau. Si vous arrosez, elle aura un excès d'arrosage, vous allez faire pourrir les racines, tuer la plante. En pleine terre, bon, moi personnellement, quand j'ai réglé le problème, quand je suis allé voir les sites internet et comprendre comment vivait la plante, j'ai su. Personnellement, en été, je l'arrose, bon, moi, chez moi, ils sont en pleine terre. En pleine terre, je l'arrose une fois chaque 4 jours, voire une fois chaque 5 jours. J'ai un système d'arrosage automatique que je règle pour cette période. En hiver, je n'arrose absolument pas parce qu'il va pleuvoir, le sol va rester humide et il ne faut pas faire un apport d'eau en plus. Sauf si on a eu 3 semaines ou un peu 20 jours, 3 semaines, 25 jours environ sans pluie, ok, on peut lui faire un apport en eau. Mais s'il pleut et si le sol est humide, ne l'arrosez pas. Pour l'exposition, c'est une plante qui doit être obligatoirement plantée en plein soleil. Ne la plantez pas à l'ombre, elle ne va pas fleurir. Ou alors si elle fleurit, ça sera juste quelques fleurs. Si vous voulez que la plante soit vraiment florifère et généreuse, alors plein soleil, plein soleil, plein soleil. La floraison, bon, c'est une plante qui va fleurir du début du printemps. Là, on va bientôt entrer dans 2 jours, on entre au printemps là. Et voilà, les verveines, elles sont en fleurs. Elles vont fleurir du printemps, passant par l'été, jusqu'à le début de l'automne, si les régions permettent, jusqu'à la fin de l'automne. Au Liban, elles vont fleurir jusqu'à la fin de l'automne. Voilà, parce que elle aime un climat un tout petit peu chaud pour fleurir. Elle ne va pas fleurir en hiver. L'engrais, c'est une plante qui va nous donner des fleurs. Alors, un engrais spécial plante fleurie, une fois chaque 2 voire 3 semaines, ou un peu plus, une fois par mois. Un apport en engrais, bien sûr, c'est un engrais liquide. Au printemps et en été, une fois chaque 3 semaines, je dirais, de préférable une fois chaque 3 semaines. Pour le sol, bon, c'est un sol qui va pousser dans la terre de jardin. Personnellement, elle est dans mon jardin. Elle pousse dans presque n'importe quel sol. Mais si vous voulez la garder en pot, c'est une plante qui va fleurir. Alors choisissez un terreau spécial plante fleurie. Si vous n'avez pas trouvé un terreau universel, ça marche. De la terre de jardin, ça marche. Le rempotage, c'est une plante, comme j'ai dit, elle ne va pas supporter le froid, mais si vous la gardez en pot et que vous la faites entrer, elle va vivre plusieurs années, elle ne va pas mourir en hiver. Donc, disons 1 an et demi, chaque 1 an et demi ou chaque 2 ans, on va la rempoter dans un pot un tout petit peu plus grand. Si elle est en pleine terre, bien sûr, on ne va pas la rempoter. La taille, bon, c'est pas une taille sévère, hein, il faut juste à la sortie de l'hiver, à la fin de l'hiver, pardon, au début du printemps, avant le démarrage de la végétation, de la floraison, on va rabattre la plante à moitié, couper tout ce qui est sec, tout ce qui a gelé, lui faire un nettoyage, et quand les fleurs ont fané, on va les couper pour obliger la plante à nous faire de nouvelles fleurs. On ne va pas la laisser faire des graines et épuiser notre plante. On va éliminer les fleurs fanées. Donc une taille légère, c'est pas une taille sévère. La multiplication par semis ou au printemps, ou alors par bouturage en été environ, comme ce que je vais faire là, mais maintenant on est au printemps. On peut le faire au printemps, mais le problème c'est que je l'ai cassé, je ne voulais pas faire une bouture, mais je l'ai cassé par erreur. Et comme elle a un démarrage de racines, je vais faire une bouture et après 1 mois et demi environ, quand la plante
aura développé ses racines, je vais la mettre en pleine terre. Avec ses petits amis ou à côté de sa maman, plus c'est elle la maman. On est où là? Pour les insectes et les maladies. En fait, c'est une plante qui est fragile à l'oïdium et au mildiou. L'oïdium, c'est une poudre blanche, c'est une maladie fongique, c'est un champignon. Et le mildiou, c'est la même chose. La différence entre les deux, l'oïdium, c'est une poudre blanche qui va venir s'installer sur la plante quand il y aura un excès d'humidité. Donc il ne faut pas arroser le feuillage de la plante, il faut arroser juste le pied pour ne pas déclencher le mildiou à cause de l'excès d'humidité sur la plante. L'oïdium à cause de l'excès d'humidité. Et c'est la même chose pour le mildiou. La différence, c'est la couleur. L'oïdium, elle est blanche. Le mildiou, il est brun foncé, voire marron foncé, quelque chose comme ça, chocolat, quelque chose comme ça. Elles vont s'installer, les mildious vont s'installer sur toute la plante, sur la tige, sur la feuille. Et dès qu'on commence à avoir un déclenchement d'oïdium ou du mildiou, il faut couper la tige ou les feuilles qui sont atteintes et les brûler, les éloigner du jardin. En tout cas, ne les gardez pas près de la plante, ni dans vos jardins. Éliminez-les. Mais au cas où, si l'attaque est vraiment sévère, nous sommes obligés d'utiliser un fongicide. Et là, c'est du produit chimique. Moi, je ne conseille pas. Je n'aime pas les produits chimiques. Je préfère ne pas utiliser. Mais quand on est obligé, on est obligé. Sinon, vous allez laisser la plante mourir. Et ça sera dommage. On a aussi, on a fini avec les maladies fongiques. On a aussi les limaces et les escargots. Pour les limaces et les escargots, c'est simple. Si on a une limace ou un escargot sur notre verveine de jardin, on va juste la capturer, l'éloigner du jardin, on ne va pas la tuer. Et on peut mettre aux alentours de la plante, ou alors de la cendre de bois, ou du piment en poudre. Les limaces et les escargots ne vont pas aimer, alors ils ne vont pas approcher à la plante. Bon, je pense que c'était tout sur la plante, mais vraiment faites attention à l'arrosage. Ne pas laisser la plante avoir trop soif, elle ne va pas supporter. Et ne pas trop l'arroser, sinon vous allez faire pourrir les racines et perdre votre plante. Je vous ai dit, j'ai perdu, à cause de mon excès d'arrosage, près de 6 verveines de jardin. Je vous parle d'une expérience, je ne vous parle pas de blabla. Bon, ce que je vais faire là, moi, si on voit les plantes, si on voit les 3 tiges qu'ils ont là, elles ont des petites racines qui ont démarré. Ce que je vais faire, je vais installer la plante et quand je vais poser, je vais vous montrer un tout petit peu, je vais tout casser. Voilà. On a un démarrage, on a des démarrages de racines là. Quand je vais installer la plante, alors 1, 2 et 3, ces 3 tiges, je vais les mettre en pleine terre et les recouvrir un tout petit peu pour me faire d'autres racines. Alors après, quand elle va démarrer, on va couper par là. Et ça va me faire une deuxième plante, une troisième et une quatrième. J'en aurai d'un seul pied 3 ou 4 plantes. Au cas où si un est mort, l'autre va prendre le relais. Voilà. Pour ne pas perdre totalement la plante. Bon, maintenant je vais parler un peu du bouturage. Bien sûr, quand on dit bouturage, on parle de terreau spécial bouture. Hein. Bon, moi, je n'ai pas trouvé du terreau spécial bouture. Moi, toujours, j'utilise du terreau universel. Donc, ce que j'ai ici, c'est du terreau universel. Voilà. Ce qu'il faut faire. Bon, écoutez, je ne vais pas faire... je vais juste vous dire ce que je vais faire. Mais je vais laisser la bouture, je vais la planter dans la vidéo arabe parce que j'ai une seule bouture. Puisqu'on a... Je vais vous montrer les racines. Puisqu'on a les racines qui vont démarrer ici, entre le bourgeon là, les deux bourgeons, alors on va venir éliminer à moins en bas, je vais approcher à la caméra. Les racines sont là. On va éliminer cette tige qui n'a pas d'importance à partir de là. Disons environ à 1 mm en bas de la racine. Paf, on va couper et on va arriver là, on va garder la tige et couper la fleur en haut d'un démarrage là, le A.
Ici, c'est là, la plante va démarrer par là. Donc on va couper en haut de deux bourgeons. De cette manière. On ne va pas garder la fleur. De toute façon, elle ne servira à rien. Et après, ce que je vais faire, bien sûr, on va couper les feuilles. Ça n'a pas d'importance. Bon, comme je vais garder les deux, donc je vais faire maintenant une. On va couper les feuilles, éliminer les feuilles qui n'ont pas d'importance. On va juste garder les petits bourgeons qui sont là, qui sont en train de se développer. Et là, avec n'importe quoi, moi j'ai pris, pour ne pas casser la bouture, moi j'ai pris juste une cuillère. Je vais faire un bon trou jusqu'au fond. Et là, installer la plante de cette manière et tapoter. Tapoter très bien. Voilà. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est l'arroser et garder toujours veiller toujours que la motte ou alors le sol ou le terreau reste toujours humide parce que les petites racines qui vont se développer n'aimeront pas la sécheresse, elles sont fragiles à la sécheresse, elles doivent avoir un sol toujours humide pour bien se développer. Donc je vais veiller à ce que le terreau ne soit jamais sec. Et je pense que la bouture va prendre d'ici 2 semaines, 3 semaines, je vais voir, je sais pas. J'ai fait des semis, j'ai fait plusieurs semis, j'ai fait des boutures. Les boutures ont pris, je vais faire une vidéo sur spécial bouturage. Et je vais vous montrer mes boutures, tous les boutures qui ont pris et qui n'ont pas pris. Et je vais vous expliquer pourquoi ils n'ont pas pris. Ça sera pour une prochaine vidéo. Bon là, je vais la retirer, désolé. Je vous ai dit, bon, je vais la nettoyer, il y a de l'eau là. Je vais faire maintenant une vidéo en arabe. Et là, je vais procéder à au bouturage. Et voilà. Alors, voilà la bouture que j'ai fait hier. Bon, elle était vraiment très fanée. J'ai pensé qu'elle n'allait pas prendre. Donc, ce que j'ai fait, j'ai bien arrosé et j'ai laissé de l'eau dans la soucoupe, si vous voyez. Et j'ai penché un tout petit peu pour que le pied reste toujours dans l'eau. Et ça fait maintenant 24 heures et voilà. Les feuilles sont bien redressées et je suis sûr que la bouture va prendre sans aucun problème. Ok. Le verveine des jardins. عندي هيدا اللون الزهر باستيل موف فاتح. عندي الأحمر وبالجنينة عندي بالجنوب عندي الأبيض وعندي الموف وعندي عدة ألوان. هلا في منهم ماتوا منهم لا حقلكم ليه ماتوا بس خلينا هلا انا كاتب كم شغله هون الايتاب اللي بدي احكي عنهم مشان ما انسى احكي عن شيء. بدنا نبلش الاصل النبتي. هلا هيدي النبته ما حتلاقوها بالطبيعه لانه هيدي ابريد يعني ملقحه من عده فاريتي فيرفين. لو وصلنا لقينا هيدي النوعيه لصار عندنا هيدي النوعيه اصلا من جنوب امريكا الجنوبيه. يعني هيدي نبتة استوائية بتحب شوي رطوبة بس بتحب الشوب. هلا بدنا نحكي عن الحرارة تاعولتها. هيدي النبتة مثل ما قلت لكم نبتة بتحب الشوب ما حتتحمل كثير برد يعني ماكسيموم 2 تحت الصفر 3 تحت الصفر لأيام معدودة. يعني عم نحكي عن 3-4 أيام إذا عندنا عاصفة مرقة طريق ممكن تتحمل ما حتموت. بس اذا كنا بمنطقه عن جد كل الشتويه الحراره بين 0 او 2 او 3 او بتنزل تحت الصفر لا بنخليها بالبول انه بدنا نفوتها او بنحطها اذا عندنا خيمه بنحطها بالخيمه او اذا ما عندنا خيمه بدنا نفوتها لجوا طبعا حط شباك على ضوء. هلا انا ليش اشتريتهم هلا لانه هلا هيدي ما عندي لونها بس هيدي جبتها لانه ما عندي منها ما عندي هيدا اللون بس الحمراء ماتت وعندي بعتقد بيضة ماتت كمان بس الباقيين عاشوا ماتوا ما تحملوا البرد. هلا ما بقول لكم انه الحمراء ما حتتحمل برد والموف حتتحمل لا هي ذاتها بس ثاقبت
انه هيدي ما تحملت وماتت. هلا انا بضلني جدد لانه ما بتتحمل كثير برد، اوقات عندنا كثير سقعه فوق بالجنوب عنا، فالفيرفين ما بتتحمل. كرمال هيك باوروبا بيزرعوها، مش هي بلانت فيفاس يعني بتعيش عده سنين ما بتموت، بس باوروبا بيزرعوها كبلانت انيوال يعني نبته موسميه مثل البيتونيا والبونسي وهالقرطه. بس مش لانه هي موسميه، هي منا موسميه، هي فيفاس بس ما بتتحمل برد، فاجمالا بيرجعوا يجددوها. مش مشكله. هلا بدنا نحكي عن الارزاج، السقايه. خليني بس خلص من هيدا وبرجع للسقايه. الافضل اذا كنتوا بمنطقه الحراره بالشتويه، اذا كانت الحراره بين 10 12 8 فيكم تتركوها برا بالجنينه، ما حيصير فيها شيء للشتله، بس مش اقل من هيك. هلا بنحكي عن السقايه. هلا انا لما اشتريت اول مره اشتريت فيرفين ديجاردان، كانت تقريبا من 7 سنين 8 سنين، ابدا ما كان اعرف شيء ابدا عن النبته. شفتهم كانوا موردين، كانوا حلوين، اشتريتهم حطيتهم ببو طويل، كانوا او 5 أو 6 ما عادش بتذكر، جبت كل وحده لون. سالت انه كيف يسقوها هيدي وكيف يعتنوا فيها؟ قال لي الزلمه البياع، قال لي كل يومين بدك تسقيها، كل 3 ايام بدك تسقيها، هيدي النبته بتحب كثير المي. سمعنا نصيحته للاخ، سقيتها كل يومين كل 3. الفيرفين عندي ما ضايعوا اكثر من 3 جماع، كانوا ميتين كلياتهم، اهتروا الشروش، صار في كثير مي، اهتروا الشروش وماتوا. هيدي نبته ما بيسقوها كثير، منا نبته، منا كاكتوس، ما بتتحمل الجفاف على ارضها، بس بنفس الوقت ما بتحب كتر المي على شروشها، دغري بيصير عندها امراض فطريه، بيهتروا الجروش وبتموت الشتله. لما ماتوا هول اللي عندي اول مره، رحت عملت على الانترنت، عملت ريشيرش وصرت افهم كيف بتعيش النبته، وعملت التجارب تاعولي واكتشفت عن جد كيف بتعيش النبته. هلا شخصيا قبل شخصيا خلينا نكفي على السقايه. اذا النبته بالصيفيه مثلا، خلينا نقول الصيفيه، اذا النبته انتم بتسقوها مره كل 4 ايام مثلا، ولقيتوا بعد 4 ايام، بالعاده تسقوها 4 ايام، وبعد 4 ايام الارض بعدها رطبه من فوق، ما تسقوا، لا يعني الارض فيها كثير مي، منا بحاجه للمي. اذا جيتوا ضفتوا مي عليها والارض فيها مي، حيصير في زياده مي للشوش، ما حتتحمل، حتهتري والشتله حتموت. الافضل لازم نترك تقريبا الارض تنشف على 2 أو 3 سم، ببين على النظر اصلا اذا بتعرفوا اذا الارض مي ولا لا، بتدوسوها بتعرفوا اذا صارت يابسه او بعدها رطبه. فلازم نترك على القليله 3 سم او 4 سم تنشف من فوق، يعني بهالطريقه لهون تقريبا، لنرجع نضيف عليها مي، منشان ما يصير عندها زياده مي وما تموت الشتله، وبنفس الوقت ما نتركها تيبس كليا لانه ما حتتحمل الجفاف. هلا شخصيا من بعد تجاربي ما عادش صار عندي مشكله مي، وما ماتوا من المي، عم يموتوا من السقعه. انا زرعهم بارض بالجنوب، بالارض عندي بالجنينه، وبيزرعوها هيدي كوفر سول، يعني الشتله بتمد، لانه هيدي حتمد بالارض. بالصيفيه بسقيها تقريبا، انا عندي سيستم لغزاج اوتوماتيك مرجلجها، انا كل 4 ايام تقريبا سقايه خفيفه عليها منشان تضل ارضها رطبه. بالشتويه ابدا ما بسقي، لانه اصلا عم بتشتي والارض بتضلها مي، فما حاجي اضيف مي فوق الشتله. على شرط اذا مثلا مرقنا بفتره بالشتويه ما شتت تقريبا شي 3 جماع، اوكي الارض بدها تبلش تنشف، ساعتها فينا نجي نضيف مي عليها للنبته منشان ما تموت من العطش. بس اذا كانت عم تشتت تقريبا كل جمعه، لا ما تسقوا، ما في حاجه انكم تسقوا. هلا طبعا اذا كان ببو شيء ثاني، عم نحكي عن الارض. بالبو مثل ما قلت لكم، صيف او شتاء تاكدوا دائما انه الارض بلشت تنشف من فوق قبل ما ترجعوا تسقوا. هلا بدنا نحكي عن الاكسبوزيسيون، مطرح ما بدنا نزرعها للشتله. هيدي نبته بتحب الشمس، فبتزرعوها تحت الشمس تحت الشمس تحت الشمس، ما بتنزرع بالفي ابدا. اذا زرعتوها بالفي ما حتعطيكم ورده، واذا اعطيتكم ورده حتكون الورده كثير قليل،
هيدي نبتة بتعطينا كثير ورد. فلتعطينا الوردة اللي نحن بحاجة لها بالكترة تاعولتها لازم تنحط تحت الشمس. هلا الفلوريزون الوردة تاعولتها هي الفيرفين هلا بلشنا بعد يومين بنفوت بالربيع تقريبا. الفيرفين بتبلش الوردة تاعولتها بأول الربيع بالصيفية لآخر الخريف أو أول الخريف حسب المناطق. طبعا لما بده يبلش اذا كنا باوروبا اخر الخريف ما حيكون عندنا ورده لانه بيكون بلش البرد، هيدي ما حتعطينا ورده بالبرد. بس اذا كنا بلبنان الشتله حتضلها تعطينا ورد لاخر الخريف لانه بضل في شوب لاخر الخريف. هلا انغري كيف بنغذيها للنبته؟ هي انغري ليكيد دي جي سي ال بيخلطوه مع مي اسمه انغري سبيسيال بلانت فلوري، يعني انغري خصوصي للورد لانه هيدي نبته بدها تعطينا ورد. مرة كل 3 جماع أو مرة بالشهر بالربيع وبالصيفية. السول الأرض هيدي النبتة فيكم تزرعوها بأي أرض. أنا زرعها بأرض الجنوب يعني أرض بقلب الجنينة، أرض كلسية منا فينا نزرعها كمان. بس الأفضل لأنه هيدي النبتة حتعطينا ورد. إذا لقيته بالسوق تيرو سبيسيال بلانت فلوري يعني تيرو خصوصي للورد اتركوا كل شيء واشتروا هيدا التيرو لانه هيدا اللي بحاجه للنبته لانه بدها تعطينا ورد. ففي كل المكونات يلي بتخلي النبته تعطينا ورده بكميه وورداتها بالكميات. اذا ما لقينا منا مشكله فينا نستعمل التراب تبع الجنينه او فينا نستعمل تيرو يونيفرسال. تيرو يونيفرسال بيمشي على كل البلانت. الرامبوتاج يعني لما بدنا ننقلها. هلا اذا البلانت كنتوا زارعينها بالارض ما في حاجه انكم تنقلوها، اكيد ما حتنقلوها. بس اذا كانت ببو تقريبا كل سنه ونص كل سنتين، اذا كان ببو بهذا الحجم كل سنتين تقريبا بدكم تزرعوها ببو اكبر لانه طبعا الشكله بدها تكبر. وبس. التاي التشحيل هيدي النبته ما بنشحلوها كثير بس اول شيء اذا الورده بلشت خلصت عملت الورده ودبلت طبعا بدنا نقصها منشان ما تعمل بذر لانه لما الورده بتبلش تعمل بذر النبته بلا ما تغذي الوردات بتغذي البذرات. فنحن ما بدنا نهلك وهيدي الشغله بتهلك النبته، ما بدنا نهلك النبته تاعولتنا فبدنا نقص كل شيء ورد دبلان. واصلا لما بنقصه حترجع تعمل فنود جديد لتعطينا ورد جديد. اذا كنتم بمنطقه ما في كثير برد وعاشت النبته بالشتويه على ظهرة الشتويه قبل ما تبلش تفرخ بدنا نقص تقريبا على النص. مثلا عندنا هيدي بنقصها على النص تقريبا، ما بنقصها كثير لتحت، وبنشيل كل شيء يابس كل شيء يعني بنعملها تنظيفه حلوه وبنتركها لترجع تفرخنا عن جديد على نظافه. ملتيبليكاسيون يعني كيف نكتر منها للشتله. فينا نزرع بذر بالربيع او فينا نزرعها بوتور يعني شتله. هلا انا ما زرعتها ما قصيتها لازرعها لان انا عم بنقلها انكسرت، كان بدي كبها عم بتطلع لقيت فيها شروش بلشوا يعملوا شروش فقلت خليني فرض مره ازرعها وفرجيكم كيف. بنشتلها هلا حشتلها هون هلا بالربيع بس اجمالا اذا بدكم شتلوا منها بالصيفيه. هلا الامراض والحشرات اللي بتجي عليها عندنا الامراض الفطريه. الامراض الفطريه بتجي على النبته لما بيكون في كثير طوبه او بتكون عم تسقوا الورق. هيدي ما بتحب المي على ورقها، مش لازم تحطوا مي على ورقها. اذا صار في كثير رطوبه على النبته حيصير عندها اويديوم وميلديو. اويديوم هي مثل بودره بيضاء حتجي على الورقه، والميلديو نفس الشيء بس مش بيضاء بتكون لونها بني محروق تقريبا تجي على الورق وعلى الشتله كلها. يلي بدنا نعمل بس بنشوف اويديوم او ميلديو بلشت تضرب النبته بدنا نقص المحل المضروبه نحرقها نخفيها من الجنينه ما نتخلص منها باي طريقه منشان ما تنقل وعلى المنطقه الثانيه وبنفس الوقت ما عادش تكبوا مي او تكتروا رطوبه على الشتله. يعني اذا بس بتشوفوا الميلديو او الاويديوم تاكدوا انه في كثير رطوبه على الشتله.
فخففوا المي وما تزيدوا مي على النبته. انتم عم اسقوا على الارض. بحال اذا صار في اذا الميلديو الاويديوم عملت اتاك، يعني اخذت كل النبته، يعني ما لحقناها وصار كل النبته فيها اويديوم وميلديو، مجبورين، انا ضدها، انا ما بحب المبيدات ابدا، مجبورين نرش عليها فونجيسيد. فونجيسيد هي دواء رش للفطريات، انا ما بنصح فيها، بفضل اتعامل بشكل طبيعي، بس اذا ما في مجال او النبته ساعتها حتموت. عندنا كمان هيدي النبته بتجي عليها الليماس والبزاء. الليماس هي البزاء اللي ما إلها بيت، هيدي كمان هينه، بس نشوف بزاء عليها للنبته بنشيلها، بنكبها بعيد، اكيد ما بنقتلها، بنخليها تفل، او بتحطوا حول النبته الرماد تبع الخشب، او ساعتها بترشوا حار بودره. البزاء لما بدها تقرب على الشتله حتجي على الرماد او حتجي على الحار، ابدا ما حتحب، فما حتقرب على النبته، حتفل عنها. هيدي بشكل عم بحكي عن طرق طبيعيه منشان نبعد الحشرات، نبعد البزاء عنا للشتله، منشان ما تحطوا مواد كيماويه حولها، لانه في حتروحوا على السوق حيقولوا لكم في هيدي دواء حطوها حوالينا، هول الادويه كلها مواد سامه. اول شيء حتسمم لكم الارض، ثاني شيء اذا في حشرات منيحه للنبته حتقتلها كمان، يعني هيدي السموم سم هيدا. فانا بفضل استعمل الطريقه الناتشورال اللي هي الحر والرماد. هلا خليني نفرجيكم على شغله. عندنا هون كثير شروش عم يبلشوا عن هي في شروش بلشوا. هلا شو بدي اعمل لما بدي ازرعها للنبته؟ حازرعها طبعا لحديد البو بقلب الارض، وحاعمل هول 3 1 2 3. شو بدي اعمل؟ بدي اعمل حفره صغيره وحنزل التيج تحت وطمها. شو بيصير؟ بدها تفرخ، بيصير نبته ثانيه، بيصير عندي 1 2 3 4 نبتات. بعدين بجي بقصها وبيصير عندي نبته ثانيه. بحال ماتت الامايه هيديك بترجع بتفرخ، او بحال خسرت وحده منهم يكون عندي نفس النبته وما بكون خسرتها على الاخر. طيب هلا بدي احكي شوي عن البوتيور. هيدي انكسرت بس كان بدي كبها، قلت لا حاعمل فيديو لانه شفت. عندنا هون الشروش، هول الشروش اللي بتبلش بين البرعمان. هلا هيدي اللي هون ما حتعطينا الشروش موجودين هون. فشو بنجي بنعمل تحت الشروش تقريبا شي 1.5 ملي بف منقص بهيدا الشكل. شفتوا كيف؟ لانه هيدي ما فيها شروش وما حنستفيد شيء منها اصلا، حتهتري وحتاذي لنا الشتله، فبنشيلها. طبعا اذا عندنا ورده عليها ما حنترك الورده لانه ما لها فايده. بدنا نجي فوق برعمان، نحن بدنا نترك هول البراعم اللي هون فوق برعمان تقريبا من شي 2 ملي بف منقص. هيدي بدنا نكبها، ما بدنا اياها. وطبعا بدنا نشيل الورق الدبلان، ما في حاجه نتركهم. هيا هلا بدي ازرعها. طبعا لما بدكم تعملوا بوتيوراج، لما بدكم تشتلوا، دائما جيبوا تيرو خصوصي للتشتيل، لتشتلوا النبته. هلا انا ما لقيت، جبت تيرو يونيفرسال. قلت لكم تيرو يونيفرسال بيمشي على الكل. منشان ما يكسر الشتله الصغيره بتجيبوا حيالله شيء. انا جبت معلقه، بعمل جوره منيحه بقلب الارض،
باخد النبتة فوتها على الاخر وبطمها. بلش طم بهيدي الطريقة. هيا هلا النبتة البوتشوراج صارت جاهزة، هيدي الشتلة صارت جاهزة. يلي بده يصير هلا بدي اسقيها وبدي راقبها انه ما تنشف، لانه الشروش اللي بدها تبلش تنمى بيكون كتير حساس على يابس الارض. مش لازم الارض تيبس احلى ما تقتلوا الشروش الصغار، فلازم حاسقيها وحضلني تابع انه ما تنشف الارض. ما بقولكم غرقوها ما بتغرقوها، تنتبهوا بس انه ما تنشف على الاخر، ما بيسوى، لازم تضلها شوي رطبه الارض تاعولتها. هلا تقريبا شي شهر ونص بتكون عملت الشروش تاعولها منيح، ساعتها برجع بزرعها بالجنينه حد رفقاتها او حد امها، لانه هيدي الاميه تاعولتها لانه انكسرت منهم. هلا انا عامل فيديو خصوصي حاعمل فيديو بالاحرى خصوصي للبوتشوراج وللبذر اللي زرعتهم. حاترك هيدي تقريبا بعد شي جمعتين ثلاثه لازم تكون بلشت تفرخ. طبعا اذا اخذت، اذا ما اخذت حتيبس. وعندي شتا اللي زرعتهم منهم اخذوا ومنهم ما اخذوا، وحقلكم ليه ما اخذوا. فلما بعمل هالفيديو تابعوه اذا بتحبوا تشتلوا انتوا ورداتكم. وهذا كل شيء كان عن الفيرفين دي جاردان. انا بنصح فيها نبته كثير حلوه وبضلها تقريبا 8 اشهر عامله ورد. هيدا الفيرفين اللي عملتها امبارح، هلا هي كانت كتير دبلانه، فكرت انه اكيد ما حتاخد، بس كان بدي اجرب. فشو عملت؟ سقيتها منيح وحطيت مي بقلب هيدي. هي بعد فيها مي، وحطيتها تقريبا هيك منشان نضل المي كله من هيدي الميله، والبو تضلها بالمي منشان تستفيد اكثر شيء من المي. ضلت هيك 24 ساعه وهي كل شيء رجع طبيعي. الورق تاعولها رجع عبى مي، وانا متاكد هلا انه لا، هيدي حتعمل لي نبته تانية وما حتموت.